Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। These are days all over the world. Christians are getting their lives ready to meet Jesus. In a moment he'll come. यी दिनहरूमा सारा संसारभरि नै प्रभु येशू आउने बेलामा उहाँलाई भेट्नको निम्ति ईसाईहरूले आफ्नो जीवनलाई तयार बनाइरहेका छन्। And that's God's will concerning the church र for मण्डली the present moment. र अहिले वर्तमान समयमा मण्डलीप्रति परमेश्वरको इच्छा यही नै हो। We have been doing many other ministries all these years. यतिका वर्षभरि हामीले अरू धेरै सेवाकाईहरू गर्दै आइरहेछौँ। Now we have come to a place. अहिले हामी यस्तो स्थानमा आइपुगेका छौँ। We have to spend more time in personal prayers and the meditation of the Word of God to get to know how we can prepare our lives to meet Jesus. In a moment he'll come. अब येशू जुनै पनि क्षण आउनु हुँदाखेरि उहाँलाई भेट्नको निम्ति हामीले आफ्नो जीवनलाई कसरी तयार पार्न सक्छौँ भन्ने कुरामा प्रार्थना गर्दै उहाँको वचनहरू ध्यान गर्दै समय बिताउने बेला यही नै हो। We have heard enough about this subject. हामीले यो विषयमा प्रशस्तै सुनिसकेका छौँ। But how far the words we have been hearing all these days work in our life is a matter of question and depends from person to person. तर यी दिनहरूमा हामीले सुनेको वचनहरूले हाम्रो जीवनमा कति काम गरिरहेको छ यो एउटा मुख्य प्रश्न हुन सक्छ र यो विषय व्यक्ति र व्यक्तिमा फरक पनि हुन सक्छ। Some people even doubt when we say when the Lord shall come, the dead in Christ will rise first, and we who are alive and our lives shall be translated, and we will be together going up to heaven to meet the Lord in the air. जब प्रभु येशू आउनु हुँदाखेरि हामी जीवित रहनेहरू जीवितै उठाइ लगिनेछौँ, मरेकाहरू बौरी उठ्नेछन् भन्ने कुराहरू जुन हामी भन्दछौँ यो भन्ने कुराहरूमा कति मानिसहरूले भने शङ्का पनि गर्दछन्। When we carefully study the word, it is really something very possible. तर जब हामी ध्यानपूर्वक परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्छौँ भने यो यस्तो चिज सम्भव हुन सक्छ। Just to convince this truth to the hearers, श्रोताहरूलाई यस सत्यता सम्झाउनको लागि we will today give them 5 people who were caught up alive. हामी तपाईहरूलाई 5 जना व्यक्तिहरूको विषयमा बताउन गइरहेका छौँ जो चाहिँ जीवितै माथि उठाइ लगिए। From that we can understand that our rapture also is a possibility. त्यसबाट हामी बुझ्न सक्छौँ कि हामी पनि उठाइ लगिन सम्भव छ। Who are those 5 people? ती 5 जना व्यक्तिहरू को हुन् त? One is Enoch. एक जना हनोक, The other is Elijah. अर्को एलिया, The third one is Jesus himself. तेस्रो येशू स्वयं आफै, And the fourth is a New Testament church or the overcomers from the church. अनि चौथो चाहिँ नयाँ करारको मण्डली अथवा यस मण्डलीका विजेताहरू। And the fifth group are the 2 witnesses who will come to preach the gospel during the second half of the tribulation period. अनि पाँचौं चाहिँ संकष्टको दोस्रो समय अवधिमा साक्षी बाँड्नको निम्ति आउने दुईजना गवाईहरू। Yes, when we study from the word how these people were able to be caught up, परमेश्वरको वचनबाट हामी यो पढेर बुझ्न सक्छौँ कि यी मानिसहरू कसरी उठाइ लगिन सम्भव भयो त। and if we practice those things which as to how they prepared their lives, उहाँहरूले जसरी आफ्नो जीवनलाई तयार पार्नु भयो यदि ती कुराहरू हामीले पनि अभ्यास गर्यौं भने we also can be rest assured that it is a big possibility in our lives that if we live like them, we also can be caught up. हामी पनि उहाँहरूको जस्तै जीवन बितायौं भने निश्चय नै हामी पनि उठाइ लगिन सकिनेछौँ। First of all, when we analyze the lifestyle of Enoch, सर्वप्रथम जब हामी हनोकको जीवनलाई विश्लेषण गरेर हेर्छौं, in Genesis chapter 5 verse 21 to 24, उत्पत्ति 5 अध्यायको 21 देखि 24 पदसम्ममा we read about Enoch as to how he lived. यहाँ हामी हनोकले आफ्नो जीवन कसरी बिताए भन्ने विषयमा पढ्न सक्छौं। अनि मथुसेलहलाई जन्माएपछि हनोक 300 वर्षसम्म परमेश्वरको साथ साथ हिँडिरहे अनि तिनले छोराहरू र छोरीहरू जन्माए। अनि हनोकको जम्मा उमेर 365 वर्षको भयो। अनि हनोक परमेश्वरको साथ साथ हिँड्थे तब तिनी रहेनन् किनभने परमेश्वरले तिनलाई उठाइ लैजानुभयो। And Enoch walked with God after he begat Methuselah 300 years and begat sons and daughters. And all the days of Enoch were 365 years. And Enoch walked with God, and he was not, for God took him. In this text we heard Enoch, he walked with God. यस खण्डमा हामीले सुन्यौं कि हनोक परमेश्वर सँगसँगै हिँडे। And one day he was no more because God took him away. एक दिन उनी रहेनन् किनभने परमेश्वरले उनलाई उठाइ लैजानु भयो। Bible never says he died and he was buried. अनि बाइबलले उनको मृत्यु भयो र उनलाई गाडियो भनेर कहीँ भनेको छैन। As he kept walking with God, उनी परमेश्वरको साथ हिँडिरहँदा one day he disappeared. एक दिन उनी हराए। And Bible is very specific in saying God took him away. र बाइबलले स्पष्टसँगै भनेको छ कि परमेश्वरले उनलाई उठाइ लैजानु भयो। So in his life we find he had the experience of always walking with God. र हामी देख्न सक्छौं उनको जीवनमा उनीसँग सधैँ परमेश्वरसँग हिँडिरहने अनुभव थियो। For us to be caught up when Jesus comes,
येशू आउनुहुँदा हामी पनि उठाइ लगिनको निम्ति One most vital thing is we also must learn how to walk with God. एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको परमेश्वर सँगसँगै हिँड्न हामीले पनि सिक्नुपर्छ। In Amos 3:3 we find if two people do not agree together, they cannot walk together. आमोस 3:3 हामीले पायौँ कि यदि दुईजना मानिसहरू एकै मनका छैनन् भने उनीहरू एकसाथ हिँड्न पनि सक्दैनन्। So to walk with God, we need to agree with God. त्यसकारण परमेश्वरसँगै हिँड्नको निम्ति हामीले पनि परमेश्वरसँग सहमति जनाउनु पर्छ। He has his own plans and purposes concerning our lives. हाम्रो जीवनप्रति उहाँको आफ्नै योजना र उद्देश्यहरू छन्। And he also has given commandments and statutes and ordinances for man as to how he should live with God. र मानिस परमेश्वरसँग कसरी जीवन बिताउनु पर्छ भन्ने विषयमा परमेश्वरले आफ्नो आज्ञाहरू, विधि विधान र नियमहरू दिनुभएको छ। If we don't agree to God for all these precepts, यी सबै नियम कानुनहरूमा हामीले परमेश्वरसँग सहमति जनाएनौँ भने we will never be able to walk with him. हामी उहाँसँग कहिले पनि हिँड्न सक्ने छैनौँ। When we study the word of God very carefully, जब हामीले परमेश्वरको वचनलाई ध्यानपूर्वक अध्ययन गर्छौँ, now the walking has a positive and negative attitude and aspects. अनि हिँडाइको चाहिँ सकारात्मक र नकारात्मक दुईटै पक्षहरू छन्। When we look to the positive side of walking, जब हामी हिँडाइको सकारात्मक पक्षलाई हेर्छौँ, in 1 John chapter 1 verse 7, पहिलो यूहन्ना 1:7 here Apostle John says, यहाँ प्रेरित यूहन्ना भन्नुहुन्छ, true children of God must walk in light. साँचो परमेश्वरका जनहरू ज्योतिमा हिँड्नुपर्छ। But if we walk in the light as he is in the light, we have fellowship one with another. तर जसरी उहाँ ज्योतिमा हुनुहुन्छ उसरी नै हामी ज्योतिमा हिँड्छौँ भने एक अर्कासँग हाम्रो संगति हुन्छ। Here Apostle John says, if we walk in the light, we will have fellowship one with another. यहाँ प्रेरित यूहन्नाले भन्नुहुन्छ, यदि हामी ज्योतिमा हिँड्यो भने हाम्रो एक अर्कासँग संगति हुन्छ। This light has many meanings. अनि यो ज्योतिको धेरै अर्थहरू छन्। First of all, the first meaning is the life of Jesus. पहिलो अर्थ चाहिँ येशूको जीवन। In John the Gospel chapter 1 verse 4, we read, in him was life, and his life was the light of men. अनि यूहन्ना 1:4 हामी पढ्दछौँ कि उहाँमा जीवन थियो र त्यो जीवन चाहिँ मानिसहरूको निम्ति ज्योति भयो। That means Christ must be our role model. त्यसको अर्थ ख्रीष्ट नै हाम्रो चाहिँ नमुना पात्र He must be our example. उहाँ नै हाम्रो उदाहरण हुनु पर्दछ। We must learn to walk the way he lived. उहाँले जिउनु भएको बाटो हामीले सिक्नु पर्दछ। John the Gospel chapter 1 verse 4. यूहन्नाको सुसमाचार 1:4 In him was life, and the life was the light of men. उहाँमा जीवन थियो अनि त्यो जीवन मानिसहरूको ज्योति थियो। In him was life, his life was the light of men. उहाँमा जीवन थियो र त्यो जीवन मानिसहरूको ज्योति थियो। Yes. Secondly, in 2 Corinthians chapter 4 verse 4, दोस्रो चाहिँ दोस्रो कोरिन्थी 4:4 the gospel of God is said to be the light. परमेश्वरको सुसमाचारलाई चाहिँ ज्योति भनिएको छ। Not only the life of Jesus gives us light, येशूको जीवनले मात्र हामीलाई ज्योति दिने होइन, even the gospel that Jesus preached, येशूले प्रचार गर्नुभएको सुसमाचारले पनि it is said to be the light of the glorious gospel. त्यसलाई चाहिँ महिमित सुसमाचारको ज्योति भनिएको छ। So the more we hear about the word of God or the gospel, त्यसकारण जति धेरै हामी परमेश्वरको वचन अर्थात् सुसमाचार सुन्छौँ and the more we determine to walk as per the counsel or as per the gospel that we hear, र हामीले सुनेको सल्लाह र सुसमाचार अनुसार जीवन बिताउने जति धेरै हामी अठोट गर्छौँ, we will be able to walk with Christ, तब हामी ख्रीष्टसँगै हिँड्न सक्षम हुनेछौँ or will be able to walk with God. अथवा हामी परमेश्वरसँग हिँड्न सक्षम हुनेछौँ। Again in 3 John verse 3, फेरि तेस्रो यूहन्नाको 3 Bible says, बाइबलले भन्दछ, to walk with God we must learn to walk with the truth. परमेश्वरसँग हिँड्नको लागि हामीले सत्यतामा हिँड्न सिक्नु पर्दछ। For I rejoice greatly when the brethren came and testified of the truth that is in thee, even as thou walkest in the truth. किनकि जब भाइहरू आए र तिमीमा भएको सत्यताको विषयमा अर्थात् तिमी कसरी सत्यतामा हिँड्छौ भन्ने गवाही दिए तब म ज्यादै आनन्दित भएँ। Here Apostle John again says, यहाँ प्रेरित यूहन्नाले फेरि भन्नुहुन्छ, the true child of God must learn to walk as per the truth that he has heard. एउटा साँचो परमेश्वरको जन उसले सुनेको सत्यता अनुसार हिँड्न सिक्नु पर्दछ। Jesus said you will know the truth and the truth alone can make you free. येशूले भन्नुभयो, तिमीहरूले सत्यता जान्नेछौ र सत्यताले तिमीहरूलाई स्वतन्त्र बनाउनेछ। Knowing the word of God alone is not enough, परमेश्वरको वचनलाई जानेर मात्र काफी छैन and behind every word there is a truth hidden. र हरेक शब्दहरूको पछाडि सत्यता लुकेको हुन्छ। The truth is what we should learn. त्यही सत्यता हामीले सिक्नु पर्दछ And learning alone is not enough. र सिकेर मात्र काफी छैन, We must also try to practice or we must walk in the truth.
हामीले त्यसलाई अभ्यास गर्नु पनि सक्नु पर्दछ अथवा त्यस सत्यतामा हिँड्न सक्नुपर्छ। In that case, we will not only have fellowship with other brethren, we can have fellowship with God Himself. त्यसो भयो भने अरू दाजुभाइहरूसँग मात्र हाम्रो संगति हुने होइन तर परमेश्वरसँग पनि हाम्रो संगति हुनेछ। Thirdly, in Colossians chapter 1 verse 10. तेस्रो कलोस्से 1:10 पदमा Here the word of God again says, as Saint Paul writes to the Colossians, यहाँ फेरि सन्त पाउलले कलोस्सीहरूलाई लेख्नुहुन्छ, walk worthy of the Lord and to all pleasing. अनि परमेश्वरमा योग्य तरिकाले तिमीहरू हिँड, सबैलाई खुसी तुल्याउँदै Being fruitful in every good work र हरेक असल काममा फलवन्त बन्दै and increasing in the knowledge of God. र परमेश्वरको ज्ञानमा बढ्दै। Colossians chapter 1 verse 10. कलोस्सी 1:10 पद, that ye might walk worthy of the Lord unto all pleasing, being fruitful in every good work and increasing in the knowledge of God. कि उहाँलाई पुरा प्रसन्न गराउनलाई तिमीहरू प्रभुको योग्य चालमा हिँड, हरेक असल कामका फलदार हुँदै जाओ र परमेश्वरलाई चिन्ने ज्ञानमा बढ्दै जाओ। So to walk with God, from these verses we do understand, र त्यसकारण परमेश्वरसँग हिँड्नको निम्ति यस वचनबाट हामी बुझ्न सक्छौं we must have a clear knowledge about the life of Jesus, how He lived. हामीसँग येशूले कसरी जीवन बिताउनु भयो त्यसको बारेमा स्पष्ट ज्ञान हुनु जरुरी छ। Yes, He lived on the earth being filled with grace. उहाँ यस पृथ्वीमा अनुग्रहले भरिएर आफ्नो जीवन बिताउनु He भयो came to the earth as a witness to the truth. र सत्यताको साक्षी भएर उहाँ पृथ्वीमा आउनुभयो। He brought grace and truth. उहाँले अनुग्रह र सत्यता बोकेर आउनुभयो। When He came to the earth, people saw the glory of the only begotten Son on His face. उहाँ पृथ्वीमा आउनुहुँदा उहाँको मुहारमा चाहिँ परमेश्वरको एकलौते पुत्रको त्यस महिमालाई देखे। He lived a sinless life. उहाँले पाप रहित जीवन बिताउनु भयो And He did the whole will of God, and He said, my meat is to do the will of Him that sent me. उहाँले परमेश्वरको सारा इच्छा पूरा गर्नुभयो र भन्नुभयो कि मलाई पठाउनु हुनेको इच्छा पूरा गर्नु नै मेरो भोजन हो। He became obedient to the Father even unto the death of the cross. त्यस क्रुसको मृत्युसम्म नै उहाँ पिताप्रति आज्ञाकारी रहनुभयो। These are the things that we learn from the life of Jesus. यी कुराहरू हामी येशूको जीवनबाट सिक्न सक्छौं। And secondly, र दोस्रो, when we hear the gospel, जब हामी सुसमाचारलाई सुन्छौं it enlightens our eyes of understanding. यसले हाम्रो समझ शक्तिको आँखालाई चाहिँ उज्यालो बनाइदिन्छ। Therefore, the gospel is said to be the light of the glorious gospel. त्यसैकारण सुसमाचारलाई चाहिँ महिमी सुसमाचारको ज्योति भनिएको छ। A person who is ignorant about the truth is living in darkness. जो यस सत्यताको अनजान छ उसले आफ्नो जीवन अँध्यारोमा बिताउँछ। Similarly, a person who is living in sinful pleasures, he also lives in darkness. त्यसै गरी जो व्यक्ति पापपूर्ण अभिलाषाहरूमा जीवन बिताउँछ ऊ पनि अन्धकारमा उसले When आफ्नो the जीवन glorious बिताइरहेको हुन्छ। gospel reaches them, जब महिमी सुसमाचार उनीहरू कहाँ पुग्छ they are able to convicted of their own sins, तब उनीहरूले आफ्नै पापलाई बुझ्न सक्नेछन्। and they come to the knowledge of the glorious gospel. तब तिनीहरू महिमी सुसमाचारको ज्ञानमा आउन सक्नेछन्। Thirdly, तेस्रो, through the gospel they get to know the truth. सुसमाचारद्वारा उनीहरूले सत्यतालाई बुझ्नेछन्। Yes, truth is all God-given commandments, precepts, and statutes, सत्यता भन्नाले परमेश्वरद्वारा दिनुभएको सारा आज्ञाहरू, विधि विधान र नियमहरू हुन् through which we can understand about God's plan, will, purpose, and design concerning our lives. जसद्वारा हाम्रो जीवन प्रतिको परमेश्वरको इच्छा, योजना, उद्देश्य र ढाँचाहरूको विषयमा हामी बुझ्न सक्छौं। Finally, in Colossians we read, अन्तमा हामीले कलस्सीमा पढ्यौं, we must learn to walk worthy of the Lord and to all pleasing, र हामीले उहाँलाई पुरा प्रसन्न गराउनलाई प्रभुको योग्य चालमा हिँड्नु पर्दछ। keeping God's commandment is one thing, परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्नु एउटा कुरा हो भने and walk worthy of all pleasing to Him is another thing. प्रभुलाई प्रसन्न गराउँदै उहाँमा योग्यको चालमा हिँड्नु अर्को कुरा हो। Even Jesus said in John the Gospel 8th chapter, येशू आफैले पनि योनाको सुसमाचार 8 I am अध्यायमा not भन्नुभयो, alone, the Father is always with me, म एक्लै छैन, मसँग सधैँ पिता हुनुहुन्छ, because I always do those things in which my Father is pleased with. किनभने मेरो पिता प्रसन्न हुने चीजहरू नै म सधैँ गर्दछु। So for two people to agree together, त्यसकारण दुईजना मानिसहरू एक आपसमा सहमत that they हुनको might लागि, walk together, उनीहरू एकसाथ हिँड्नको लागि they must learn to please each other. उनीहरूले एक अर्कालाई खुसी तुल्याउन सिक्नुपर्छ। Simply obedience alone will not be enough. आज्ञाकारिता मात्र काफी छैन And to please Him, we need to be fruitful. र उहाँलाई प्रसन्न तुल्याउनको निम्ति हामी फलदायी पनि हुनुपर्छ। We have learned quite often the life of fruit, the fruit yielding life has two senses.
हामीले प्राय सिक्ने गर्छौं कि फल फलाउने जीवनको दुईवटा अर्थ हुन्छ। One is growing in divine characteristics. एउटा चाहिँ ईश्वरीय स्वभावहरुमा हुर्कदै जानु, The other is always moving forward, doing good works to other people. र अर्को चाहिँ सधैँ अरू मानिसहरूको निम्ति असल काम गर्दै अघि बढ्नु। These two natures also are basically very essential. यी दुईवटा स्वभावहरू पनि अति नै आवश्यक हुन्छन्। And just the basic knowledge of the salvation or basic knowledge about heaven, basic knowledge about Christ alone is not enough. अनि त्यस मुक्तिको, स्वर्गको र ख्रीष्टको आधारभूत ज्ञान मात्र पर्याप्त हुँदैन। We need to increase in the knowledge of everything. हामी सबै थोकको ज्ञानमा बढ्दै जानु पर्दछ। Saint Paul therefore says in Philippians chapter 3 verse 8, त्यसैकारण सन्त पाउलले फिलिप्पी 3 अध्यायको 8 पदमा भन्नुहुन्छ, I have left all those things which seem to be gain for me, मेरो निम्ति लाभको कुराहरू सबैलाई मैले चाहिँ छोडिदिएँ, that I may have the excellent knowledge of Jesus Christ. ताकि मसँग येशू ख्रीष्टको श्रेष्ठ ज्ञान हुन सकोस्। So to grow in the knowledge of God त्यसैकारण परमेश्वरको ज्ञानमा बढ्नको लागि and the knowledge of His will, र उहाँको इच्छाको ज्ञानमा we need to study the word and grow in the knowledge of the word of God. हामीले वचनहरू पढ्नु पर्दछ र परमेश्वरको वचनको ज्ञानमा बढ्दै जानु By पर्दछ। following all these principles, यी सबै सिद्धान्तहरूलाई पछ्याएर we will be able to walk with God. हामी परमेश्वर सँगसँगै हिँड्न सक्नेछौँ। We can please Him in every walk of our life. हाम्रो जीवनको हरेक चालमा उहाँलाई खुसी तुल्याउन We सक्नेछौँ। can live a sinless life, हामीले पाप रहित जीवन बिताउन a holy सक्छौँ, life. एउटा पवित्र जीवन। In that case, as Enoch walked with God and was not, because God took him away, one day we also can be found in the rapture. त्यस्तो अवस्था भएमा जसरी हनोक परमेश्वर सँगसँगै हिँडे तर एक दिन उनी रहेनन् किनभने परमेश्वरले उनलाई उठाइ लैजानु भयो, त्यसै गरी हामी पनि प्रभुको आगमनमा उठाइ लगिन सक्नेछौँ। When we look to the negative side of this walking, जब हामी यस हिँडाइको नकारात्मक पक्षलाई हेर्छौँ, in 2 Peter 3:3, दोस्रो पत्रुस 3 को 3 पदमा, Knowing this first, that there shall come in the last days scoffers, walking after their own lust, but chiefly them that walk after the flesh in the lust of uncleanness and despise government. पहिले यो जानेर कि अन्तिम दिनहरूमा गिल्ला गर्नेहरू आउनेछन्, जो तिनीहरूका आफ्नै अभिलाषाहरू अनुसार हिँड्छन् र यसो भन्छन्। and 2:10. र 2 को 10 मा We read about one group of people who are called scoffers. हामी एक समूहका मानिसहरूको विषयमा पढ्छौं जसलाई गिल्ला गर्नेहरू भन्दछ। They never walk with God, तिनीहरू कहिले परमेश्वरसँग हिँड्दैनन्, but they walk after their own lust, तर तिनीहरू आफ्नै अभिलाषा अनुसार हिँड्दछन्, the lust of their flesh. उनीहरूको शरीरको अभिलाषा अनुसार। 2 Peter 3:3. दोस्रो पत्रुस 3:3, These scoffers, they have no hope about the second coming of Christ. यी गिल्ला गर्नेहरूसँग यीशु ख्रीष्टको दोस्रो आगमनको कुनै आशा हुँदैन। Yeah, they say from the time of creation, things are simply happening as they are. तिनीहरूले भन्दछन् कि सृष्टिदेखि यी सबै कुराहरू जस्तोको तस्तै हुँदै आइरहेका छन्, And they question the God, or they question the Christians, where is the promise of His coming? र तिनीहरूले इसाईहरूलाई यस्तो प्रश्न गर्ने गर्दछन् कि उहाँको आगमनको प्रतिज्ञा कहाँ गयो। Yes, you know, when we don't believe in the word, जब हामी वचनमा विश्वास गर्दैनौँ when भने, we don't believe in the prophetical words, जब हामी भविष्यवाणीको वचनहरूमा विश्वास गर्दैनौँ भने, when we don't believe in the second coming of Jesus, जब हामी येशूको दोस्रो आगमनमा विश्वास when we गर्दैनौँ fail भने, to walk with God, when walk in the truth, जब हामी परमेश्वरसँगै र सत्यतामा हिँड्न असफल हुन्छौँ भने, naturally we will lose the hope of the second coming of Jesus. स्वाभाविकै रूपले प्रभु येशूको दोस्रो आगमनको आशालाई हामी गुमाउँदछौँ। And so when we don't have a hope about the coming of the Lord, जब हामीसँग प्रभुको आगमनको आशा हुँदैन, so for us to prepare our life for that day also will seem to be very impossible. तब हामी आफैलाई त्यस दिनको निम्ति आफ्नो जीवन तयार पार्न पनि असम्भव जस्तै देखिन्छ। And therefore, let's determine as we hear the word of God to walk with God, to walk in truth, and to walk in the exemplary life that Jesus showed us that we should live a life without sin in every aspect. त्यसैकारण यी वचनहरू सुनिरहँदा हामी यो निर्णय गरौँ कि हामी परमेश्वर सँगसँगै हिँडौँ, हो जसरी येशूले आफ्नो एउटा उदाहरणीय जीवन बिताउनु भयो त्यही जीवन अनुसार आफ्नो जीवन बिताउन हामी अठोट गरौँ। Coming to the second point, दोस्रो बुँदामा आउँदा in 2 Kings chapter 2, दोस्रो राजा 2 अध्यायमा verses from 9 to 11, 9 देखि 11 पदमा we read about another person called Elijah. हामी अर्को एउटा व्यक्तिको विषयमा पढ्छौं जो चाहिँ एलिया हो। He also never tasted death. उनले पनि कहिले मृत्युलाई चाखेनन्। The word of God says, परमेश्वरको वचनले भन्दछ, now while he was doing his ministry, उनले आफ्नो सेवकाई गरिरहँदा one day he suddenly saw a fiery chariot, उनले एक दिन अकस्मात एउटा अग्निमय रथलाई देखे and Elijah was taken up to heaven alive. र एलियालाई चाहिँ जिउँदै माथि स्वर्गमा उठाइ लगियो। अनि यस्तो भयो, उनीहरू अघि बढ्दै गइरहेको र कुरा गरिरहेको बेलामा हेर एउटा आगोको रथ र आगोका घोडाहरू देखा परे, जसले ती दुईलाई अलग पारे, र एलिया
आधी बेहेरीमा भई माथि स्वर्गतिर गए। And it came to pass, as they still went on and talked, that behold, there appeared a chariot of fire and horses of fire, and parted them both asunder. And Elijah went up by a whirlwind into heaven. Here we read about Elijah and his servant Elisha. यहाँ हामी एलिया र उसको दास एलिशाको विषयमा पढ्यौं। Elijah, he knew in his spirit that he was going to be caught up. एलियालाई उनले आफ्नो आत्मामा थाहा पाए कि अब उनलाई माथि उठाइ लगिँदैछ। Therefore, he kept telling his servant Elisha, त्यसै कारण उनले आफ्नो दास एलिसालाई भनिरहे, you stay back here. God wants me to go to different places. तिमी यहीँ बस, परमेश्वरले मलाई भिन्दै ठाउँमा लैजान चाहनुहुन्छ। But Elisha was not in a position to leave Elijah. तर एलिसाले भने एलियालाई छोड्न चाहिरहेको थिएन। He followed him all the way. उनले सारा बाटोभरि उनलाई पछ्याइरहे। Finally, when they both came to a particular spot, अन्तमा जब उनीहरू एउटा विशेष ठाउँमा आइपुगे, suddenly Elijah saw a fiery chariot अचानक एलियाले एउटा आगोको रथ देखे and he was taken up. र उनलाई माथि उठाइ लगियो। And Elisha, he saw Elijah being caught up, to heaven, and he was moving in the chariot. र एलिसाले चाहिँ एलियालाई माथि स्वर्गमा उठाइ लगिरहेको देखे, जहाँ चाहिँ उनी रथ माथि माथि गइरहेका थिए। How could Elijah be caught up, and what was the special characteristics we find in his life? एलिया चाहिँ अब कसरी माथि उठाइ लगिन सके र उनको जीवनमा हामीले त्यस्तो के विशेष स्वभावहरू देख्न सक्छौं त? About Elijah, in different texts we find some of his beautiful or salient features. एलियाको विषयमा विभिन्न खण्डहरुमा हामीले उनका केही सुन्दर स्वभावहरूको विषयमा अध्ययन गर्न सक्छौं। In 1 Kings 19:10, पहिलो राजा 19:10 मा he says that he was very zealous for God in the ministry. यहाँ भन्दछ उनी परमेश्वरको निम्ति आफ्नो सेवकाईमा अति नै जोशिला थिए, Or he was very zealous for God, the true God, and for the truth. र साँचो परमेश्वर र सत्यताको निम्ति उनी एकदमै जोशिला थिए। In chapter 17 verse 1, 17 को 1 पदमा he says that he always used to stand before God. भन्दछ, यहाँ भनिएको छ कि उनी सधैँ परमेश्वरको सामु उभिने गर्थे। Standing before God is a token that he is a servant, always ready to take the command from his master. परमेश्वरको सामु उभिनु भन्नेको चाहिँ यो चिन्ह हो कि उसले सधैँ नै आफ्नो मालिकको आज्ञालाई लिन सधैँ तयार भइरहन्छ। In James 5:17, याकूब 5:17 मा we find that he was a man of prayer and faith. हामी पाउँछौं उनी प्रार्थना र विश्वासको मानिस थिए। And in 2 Corinthians chapter 2 verse 16, र दोस्रो कोरिन्थी sorry, 2 Kings chapter 2 verse 16, दोस्रो राजा 2:16 पदमा he had the experience of being led by the Spirit. उनीसँग आत्माद्वारा डोर्याइने अनुभव थियो। These are the 5 salient characteristics we find in the life of Elijah. एलियाको जीवनमा हामीले पाउने यी 5 वटा चाहिँ एकदमै सुन्दर स्वभावहरू हुन्। 1 Kings 19:10, पहिलो राजा 19:10 And he said, I have been very jealous for the Lord God of hosts. अनि उनले भने, परमप्रभु सेनाहरूका परमेश्वरको निम्ति म साह्रै जलेको छु। in chapter 17 verse 1, 17 को 1 पदमा And Elijah the Tishbite, who was of the inhabitants of Gilead, said unto Ahab, As the Lord God of Israel liveth, before whom I stand, there shall not be dew nor rain these years, but according to my word. here he says he always used to stand before God, ready to do any ministry. अनि यहाँ उहाँले भन्नुहुन्छ कि उहाँ सधैँ परमेश्वरको सामु खडा रहनुहुन्थ्यो र जुनसुकै सेवाकाई गर्न पनि तयार हुनुहुन्थ्यो। Standing before God speaks about a true minister of God who is always ready to do the ministry. परमेश्वरको सामु खडा हुनु भन्नाले चाहिँ एउटा साँचो परमेश्वरको सेवक जो सधैँ सेवाकाई गर्नको निम्ति सधैँ तत्पर रहिरहन्छ। In James 5:17, याकूब 5:17 मा we find that he was a man of great faith and a man of prayer. हामी पाउँछौं उहाँ एकदमै विश्वास र प्रार्थनाको एउटा महान व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। When he prayed, he could shut the sky उनले प्रार्थना and stop the गर्दाखेरि rain. आकाश र वर्षालाई पनि थुनिदिन सक्नुहुन्थ्यो। Again, when he prayed, he could bring down rain. उनले प्रार्थना गर्दाखेरि त्यस झरी वर्षाउन पनि सक्नुहुन्थ्यो। In one occasion, he also prayed to bring down fire from heaven. एक अवसरमा त उहाँले माथि आकाशबाट आगो झार्नको निम्ति प्रार्थना गर्नुभयो। So he was not just an ordinary person having an ordinary spirit of prayer. त्यसैकारण एउटा साधारण व्यक्ति जोसँग साधारण प्रार्थनाको आत्मा छ, उहाँ त्यस्तो व्यक्ति मात्र हुनुहुन्न But थियो, he had an extraordinary way of praying to get done things. तर उहाँसँग चाहिँ कामहरू पूरा गर्नको निम्ति असाधारण तरिकाले प्रार्थना गर्ने शक्ति Read थियो। James 5:17. याकूब 5:17 पढिदिनुहोस्। Elias was a man subject to like passions as we are, and he prayed earnestly that it might not rain, and it rained not on the earth by the space of 3 years and 6 months.
एलिया पनि हामी जस्तै दुःख सुख भोगी मानिस थिए अनि उनले पानी नपरोस् भनेर यत्नसित प्रार्थना गरे र 3 वर्ष 6 महिनासम्म पृथ्वीमा पानी परेन। And finally, he was a man who was always been led by the Spirit. र अन्तमा उनी सधैँ परमेश्वरको आत्माद्वारा डोर्याइने मानिस हुनुहुन्थ्यो। Even in the New Testament, नयाँ करारमा पनि for to be made ready for the coming of the Lord, we need to maintain a life of being led by the Spirit and be the sons of God. प्रभुको आगमनमा हामी उठाइ लगिन योग्यको हुनको निम्ति हामी आत्माद्वारा डोर्याइने र परमेश्वरको पुत्र बन्ने अनुभव हामीसँग हुनु पर्दछ। These are the main 5 salient characteristics we find in the life of Elijah, which enabled him to be caught up. हामीले एलियाको जीवनमा पाउने यी 5वटा सुन्दर स्वभावहरू नै हुन् जसले उनलाई उठाइ लगिनको निम्ति तयार बन्न मद्दत गर्यो। His zeal for God, परमेश्वर प्रतिको उनको जोश, his standing before God, परमेश्वरको सामु उनी उभिनु, the life of prayer, प्रार्थनाको जीवन his obedience and guidance of the Spirit. र उनको आज्ञाकारिता र आत्माको अगुवाई। Let's make a note of all these points यी सबै बुदाहरूलाई हामी टिपौँ and try to practice र यसलाई अभ्यास गर्ने प्रयास गरौँ that we also may be ready all the time to be caught up when Jesus comes. ताकि हामी पनि येशू आउनु हुँदाखेरि उठाइ लगिनको निम्ति सधैँ तयार भइरहन सकौँ। And the third personality is all about Jesus. अब तेस्रो व्यक्ति चाहिँ येशूको विषयमा हो। In Acts chapter 1 verse 9, प्रेरित 1:9 पदमा Jesus was ascended up to heaven येशू माथि स्वर्गमा उठाइ लगिनु भयो। in the presence of his disciples when they were gazing at him. उनको चेलाहरूको उपस्थितिमा जतिखेर चेलाहरूले उहाँलाई हेरिरहेका थिए, When 2 angels came and told them, जब 2 जना स्वर्गदूत आएर उनलाई भने, "You men of Galilee, हे गालिलका मानिसहरू हो, why are you gazing up? तिमीहरू किन माथि हेरिरहेका छौ? The same Jesus who was caught up before you, जुन येशू तिमीहरूको सामुबाट माथि उठाइ लगिनु भएको छ, he'll come back in the same manner," they said. उहाँ यही प्रकारले फेरि फर्की आउनुहुनेछ भनेर तिनीहरूले भने। Acts 1:9. प्रेरित 1:9। And when he had spoken these things, while they beheld, he was taken up, and a cloud received him out of their sight. अनि उहाँले यी कुराहरू भनिसक्नु भएपछि तिनीहरूले हेर्दा हेर्दै उहाँ माथि उठाइनुभयो। So they kept seeing him, तिनीहरूले हेरिरहे, and when he ascended up. त्यही बेला उहाँ माथि उठाइ लगिनु भयो। And what made Jesus to be ascended up? And what are the salient features or characteristics we find in him? अब येशूलाई के कुराले माथि उठाइ लग्न चाहिँ मद्दत गर्यो, अर्थात् उहाँमा त्यस्ता के सुन्दर स्वभावहरू थिए त? In 1 or 2 words or sentences, we cannot speak all about the beautiful characteristics of Jesus. 1-2 शब्द र वाक्यहरूमा हामीले प्रभु येशूको सुन्दर स्वभावहरूलाई बयान गर्न त सक्दैनौँ, But 1 or 2 points mainly we can see. तर एउटा दुईटा बुँदाहरूमा चाहिँ हामी मुख्य गरेर हेर्नेछौँ। As I told you now, जसरी अहिले मैले तपाईँलाई बताएँ, though he was a son of God, उहाँ परमेश्वरको पुत्र हुनु भए when he तापनि came to the earth, जब उहाँ पृथ्वीमा आउनुभयो, he humbled himself down to the earth. उहाँले आफूलाई एकदमै नम्र तुल्याउनु भयो। He took the form of a servant, उहाँले एउटा दासको रूप लिनुभयो and he became obedient to God in doing his will, even unto the death of the cross. र क्रुसको मृत्युसम्म नै परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्नमा उहाँ परमेश्वरप्रति आज्ञाकारी रहनुभयो, Which all of us or every one of us cannot do. जुन हामी सबैजनाले गर्न सक्दैनौँ। Though we walk in the ways of God, though we say that we are all God's children, हामी परमेश्वरको मार्गमा हिँडे तापनि, हामी परमेश्वरको छोराछोरी हुँ भने तापनि, most of us follow God only for some benefits. हामी प्राय जसो धेरैले परमेश्वरलाई केही न केही फाइदाको निम्ति पछ्याइरहेका हुन्छौँ। Hardly any of us want to do his perfect will, even to the death of the cross. मुस्किलले मात्र हामी कसैले मात्र क्रुसको मृत्युसम्मै सायद उहाँको सिद्ध इच्छालाई पूरा गर्न खोज्छौँ होला। Therefore, this character becomes one of the uniqueness of his life. त्यसै कारण यो स्वभाव नै उहाँको जीवनमा चाहिँ एउटा अद्वितीय चीज बन्न गयो। Secondly, दोस्रो, he always used to say, उहाँले सधैँ भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, "My meat is to do the will of him who sent me and finish his work." मलाई पठाउने हुनेको इच्छा पूरा गर्नु नै मेरो भोजन हो र त्यसपछि उहाँको कामलाई पूरा गर्नु। His last utterance while hanging on the cross was, "It is finished." क्रुसमा झुन्डिरहनु हुँदाखेरि उहाँको अन्तिम उच्चारण पनि यही थियो कि अब सिद्धियो। When he came to the earth, जब उहाँ पृथ्वीमा आउनुभयो, in Hebrews chapter 10 verse 5 we read, हिब्रू 10:5 पदमा हामी पढ्दछौँ, he said, "Your body has prepared me. उहाँले भन्नुभयो, तपाईले मेरो निम्ति एउटा शरीर तयार पार्नु Behold, I भएको come छ। to do the will of God." हेर्नुहोस्, म परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्न आएको छु And in the volume of the book is written of me. र पुस्तकको मुठामा मेरो विषयमा यस्तो लेखिएको छ। So Jesus had a clear knowledge about all those prophetical
words which were written in the Bible about him. त्यसै कारण बाइबलमा उहाँको विषयमा जति पनि भविष्यवाणीका वचनहरू लेखिएका थिए त्यो सबै उहाँलाई थाहा थियो And he got a clear knowledge about all the will of God concerning his life. र उहाँप्रति परमेश्वरको सबै इच्छाहरूप्रति पनि उहाँको स्पष्ट उहाँले थाहा पाउनु भएको थियो And he did everything and said. र उहाँले सबै थोक गरेर भन्नुभयो In John the Gospel 17 chapter the 3rd and the 4th verse. यूहन्नाको सुसमाचार 17 अध्यायको 3 र 4 पदमा Father, I have finished thy work which thou gavest me to do on the earth. पिता तपाईले मलाई यस पृथ्वीमा गर्न दिनुभएको काम मैले पूरा गरिसकेँ Therefore glorify thy son. त्यसै कारण तपाईको पुत्रलाई महिमित So बनाउनुहोस् in doing God's perfect will, त्यसै कारण परमेश्वरको सिद्ध इच्छा पूरा गर्नमा Jesus humbled himself and went to the extent of even being obedient to God under the death of the cross. येशूले आफूलाई नम्र तुल्याउनु भयो र उहाँ त्यस क्रुसको मृत्यु समय आज्ञाकारी पनि बन्नुभयो Therefore God the Father highly exalted him त्यसै कारण परमेश्वर पिताले उहाँलाई धेरै माथि उच्च पार्नुभयो to be caught up when Jesus comes is very imperative in our lives that we do God's perfect will. र येशूको आगमनमा उठाइ लगिनको निम्ति पनि हामीले हाम्रो जीवनमा गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको परमेश्वरको सिद्ध इच्छालाई पूरा गर्नु हो And the fourth group of people who will be taken up is अब माथि उठाइ लगिने चौथो समूहका मानिसहरू चाहिँ the overcomers from the church, the New Testament church. नयाँ करार मण्डलीबाटका विजेताहरू All those who have received Jesus, जो जतिले येशूलाई ग्रहण गरेका छन् taken water baptism, पानीको बप्तिस्मा लिएका छन् received the anointing of the Holy Spirit, पवित्र आत्माको अभिषेक पाएका छन् attend the church regularly, मण्डलीमा निरन्तर pray गइरहन्छन् regularly, निरन्तर प्रार्थना read the word गरिरहन्छन् of God regularly, परमेश्वरको वचन निरन्तर पढिरहन्छन् and be obedient to all the customs and traditions in the church. र मण्डलीमा भएका सबै रीतिरिवाजहरूमा सदैव आज्ञाकारी Now, all भइरहन्छन् these things are basically very essential in everyone's life. यी सबै कुराहरू सबैजनाको जीवनमा आधारभूत चाहिने कुराहरू भए तापनि The word of God very clearly says, परमेश्वरको वचनले स्पष्टसँग भन्दछ he that overcometh shall inherit all things, जसले जित्छ उसले यी सबै कुराहरू चाहिँ प्राप्त गर्नेछ and I will take him to my throne. र उसलाई म मेरो सिंहासनमा लैजानेछु So to go to the throne त्यो सिंहासनमा जानको निम्ति or to be caught up when Jesus र comes, येशू आउनुहुँदा हामी उठाइ लगिनको निम्ति more than all the foundation truths whatever we observe to keep, हामीले पालना गर्नुपर्ने यी सबै आधारभूत शिक्षा सिद्धान्तहरू भन्दा पनि we need to become overcomers. हामी विजेताहरू बन्नु जरुरी छ Overcomers in all the tribulations whatever we have to face for the sake of Christ and for his kingdom. ख्रिस्टको खातिर र उहाँको राज्यको खातिर हामीले भोगेका सबै दुःख कष्टहरूमा हामी विजयी बन्नुपर्छ In John 16 verse 33 we read, यूहन्ना 16 को 33 मा हामी पढ्दछौँ These things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world. ममा तिमीहरूलाई शान्ति मिलोस् भनेर यी कुराहरू मैले तिमीहरूलाई भनेको हुँ संसारमा तिमीहरूलाई सङ्कष्ट हुनेछ तर साहस गर मैले संसारलाई जितेको छु in this world we may have to face many tribulations or go through many tribulations. यस संसारमा सायद हामीले धेरै सङ्कष्टहरू भोग्नु पर्ने हुन सक्छ But Jesus said, be cheerful. I overcame and therefore you also must overcome. तर येशूले भन्नुभयो तिमीहरू साहस गर मैले संसारलाई जितेको छु त्यसैले तिमीहरूले पनि जित्नेछौ So in all the trials and temptations and the tribulations, त्यसै कारण सम्पूर्ण परीक्षाहरू सङ्कष्टहरूमा we need to remain faithful and we need to overcome that. हामी विश्वासयोग्य रहनु पर्दछ र त्यसलाई हामीले जित्नु पनि पर्दछ Secondly, दोस्रो in 1 John chapter 5 verse 4, पहिलो यूहन्ना 5 अध्यायको 4 पदमा here we read about how every child of God needs to overcome the world. यहाँ हामी पढ्छौँ कसरी हरेक परमेश्वरको जनले संसारलाई जित्नु पर्दछ त For whatsoever is born of God overcometh the world, and this is the victory that overcometh the world, even our faith. किनकि परमेश्वरबाट जन्मेको हरेकले संसारमाथि जय प्राप्त गर्छ अनि हाम्रो विश्वास नै यो विजय हो जसले संसारमाथि जय प्राप्त गर्छ Secondly, Jesus says, and the word of God says, we need to overcome the world. अनि दोस्रो यहाँ परमेश्वरको वचनले भन्दछ कि हामीले संसारलाई जित्नु पर्दछ There are three main things written there त्यहाँ तीनवटा महत्त्वपूर्ण कुराहरू which लेखिएका are छन् related to the world. जुन चाहिँ यस संसारसँग सम्बन्धित छन् They are तिनीहरू हुन् the eyes, the lust of eyes, आँखाको अभिलाषा the lust of the flesh, शरीरको अभिलाषा and the pride of life. र जीवनको घमण्ड All these three things are from the world. यी तीनै चिजहरू चाहिँ संसारतर्फका हुन् Eve failed because of the lust of her eyes.
हवा पनि आफ्ना आँखाको अभिलाषाको कारणले गर्दाखेरि उचुकिन्, because of pride of life. उसको जीवनको घमण्डको कारणले गर्दा। When the devil told her, जब शैतानले उनलाई if you भन्यो, eat this fruit यदि तिमीले यो फल खायौ भने and you will become more wise तिमी अझै धेरै बुद्धिमान and you बन्नेछौ all will be like God. र तिमीहरू परमेश्वर जस्तै बन्नेछौ। That is pride of life. त्यो चाहिँ जीवनको घमण्ड हो। And when she saw the fruit, जब उनले त्यो फललाई देखिन्, she said it's very pleasant to look at उनले भनिन् यो हेर्नमा एकदम रहर लाग्दो छ and to eat. र खानको निम्ति। So she lusted the fruit. त्यसैकारण उनले त्यस फलको अभिलाषा राखिन्। In our lives also, हाम्रो जीवनमा पनि if any lust now is working in us toward anything else, कुनै पनि चिजहरूप्रति हाम्रो जीवनमा केही अभिलाषाहरू छ भने, whether the lust of the eyes, चाहे त्यो आँखाको the अभिलाषा lust of होस्, the flesh, शरीरको अभिलाषा or होस्, the pride of life, अथवा जीवनको घमण्डै होस्, all these things are coming from the world. यी सबै कुराहरू संसारबाट आइरहेका हुन्छन्। So we must humble ourselves and yield ourselves. त्यसैकारण हामीले आफूलाई नम्र बनाउनु पर्दछ र आफूलाई सुम्पन्नु पर्दछ, That though we live in the world, we are not of the world. ताकि हामी यस संसारमा बाँचिरहे तापनि हामी यस संसारका We are होइनौँ। called and separated from this world. हामीहरूलाई बोलाइएको छ र यस संसारबाट अलग Our पारिएको छ। conversation is in heaven. हाम्रो नागरिकता स्वर्गमा छ। And therefore we must always lift up our eyes and look to those things which are above. त्यसैकारण हामीले हाम्रो आँखा उठाएर सधैँ माथिका चिजहरूलाई हेर्नु पर्दछ। In Revelation chapter 12 verse 11, प्रकाशको किताब 12 अध्यायको 11 पदमा we read about the third group of people who overcame. अनि हामी चाहिँ तेस्रो समूहका व्यक्तिहरूको विषयमा पढ्न सक्छौँ जसले विजय प्राप्त गरे। It's written about the martyrs of the tribulation period. त्यहाँ चाहिँ सङ्कष्टको समयका शहीदहरूको विषयमा About लेखिएको them छ। the word of God says, उनीहरूको विषयमा परमेश्वरको वचनले भन्दछ, by the blood of the lamb and the word of testimony, थुमाको रगत र त्यस साक्षीको वचनहरूद्वारा they overcame the antichrist or the one world ruler, the devil. उनीहरूले त्यस ख्रिस्ट विरोधी संसारको एउटा नेता त्यस शैतानलाई उनीहरूले जिते। Our life or our victory depends in the blood of Jesus हाम्रो विजय पनि प्रभु येशूको रगतमा निर्भर हुन्छ and also the word of testimony. र त्यस साक्षीको वचनहरूमा। God has chosen us and anointed us परमेश्वरले हामीलाई चिन्नु भएको छ र अभिषेक that we may गर्नुभएको go छ into all the world, ताकि हामी सारा संसारभरि जाउँ even to the uttermost part of the world. र संसारको एकदम अन्तिम कुनासम्म पनि, Yes, and be witnesses to the name of Jesus. र हामी येशूको नामको साक्षीहरू बनाऊ। Whatever the reasons, कारण जे भए if पनि you fail to give a witness to Jesus in the lives of other people, यदि हामी अरू मानिसहरूलाई येशूको साक्षी दिनबाट चुक्यौँ भने in the sight of God we are guilty. परमेश्वरको दृष्टिमा हामी दोषी हौँ। We cannot fulfill God's plan. हामी परमेश्वरको योजनालाई पूरा गर्न So सक्दैनौँ। in all these things, a true child of God should live and overcome in life. Overcome sin, त्यसैकारण साँचो परमेश्वरको जनले चाहिँ पापलाई जितेर विजयी जीवन बिताउनु पर्दछ yes, and overcome all the evil that rise in your thoughts, र आफ्नो विचारमा आउने सम्पूर्ण खराबीहरूलाई जित्नु overcome the things that come from the world, र संसारबाट आउने चिजहरूलाई जित्नु and also live by faith. Faith here means live by the divine truths. र विश्वासद्वारा जिउनु। यहाँ विश्वास भन्नाले चाहिँ ईश्वरीय सत्यता अनुसार जिउनु भनेको हो। When we continue to do all these things, जब हामीले यी सबै कुराहरू गरिरहन्छौँ we can also be made ready to meet Jesus anytime he comes. हामी पनि येशू जुनसुकै बेला आउनु हुँदा पनि उहाँलाई भेट्नको निम्ति तयार बन्न सक्छौँ। And finally, र अन्तमा in Revelation chapter 11 verse 12, प्रकाश 11 को 12 पदमा we read about the two witnesses of God हामी परमेश्वरको दुईजना साक्षीहरूको विषयमा पढ्छौँ who will be sent down to the earth जसलाई पृथ्वीमा तल पठाइने छ to preach the gospel during the second 3.5 years of tribulation which will take place after the coming of Jesus. अनि त्यो चाहिँ प्रभु येशूको आगमन भइसकेपछि सङ्कष्टको त्यस दोस्रो चाहिँ 3.5 वर्षको अवधिमा साक्षीहरू बाँड्नको निम्ति यहाँ पृथ्वीमा पठाइने छन्। And about them Bible says उनीहरूको विषयमा बाइबलले भन्दछ they are the two olive branches. उनीहरू चाहिँ दुईवटा जैतुनका हाँगाहरू हुन्। God brings them down to the earth परमेश्वरले उनीहरूलाई पृथ्वीमा ल्याउनु हुनेछ that through them he might make known the people who the real God is. ताकि उनीहरूले चाहिँ साँचो परमेश्वर को हो भनेर मानिसहरूलाई चिनाउने छन्। But we find तर हामी देख्छौँ when they were giving the testimony, उनीहरूले साक्षी बाँडिरहँदा they both were killed. उनीहरू दुवैलाई मारियो And after 3.5 days, र 3.5 दिनपछि they heard a voice from heaven, उनीहरूले स्वर्गबाट एउटा आवाज सुने, come up hither. माथि आओ। And they came back to life र उनीहरू फेरि जीवित and भए they both were taken alive to heaven. र उनीहरू दुवैजनालाई जिउँदै माथि स्वर्गमा लगियो। Revelation 11 verse 12. प्रकाश 11 को 12 पद। And they heard a great voice from heaven saying unto them, Come up hither. And they ascended up to heaven in a cloud, and their enemies beheld them. अनि उनीहरूलाई यसो भन्दै गरेको स्वर्गबाटको एउटा ठुलो आवाज उनीहरूले सुने, माथि आओ। अनि उनीहरू बादलमा स्वर्गतिर उठाइए अनि उनीहरूका शत्रुहरूले उनीहरूलाई देखे। So they heard a voice from heaven, उनीहरूले come up माथि hither.
उनीहरूले माथि स्वर्गबाट एउटा आवाज आएको सुने कि यहाँ माथि आओ। Though they were lying on the streets of Jerusalem for उनीहरू 3.5 days dead, उनीहरू यरुशलेमको सडकमा मरेर बसेको 3.5 दिन भइसके पनि when they heard the voice from heaven, जब उनीहरूले स्वर्गबाट आवाजलाई सुने they could come to life back उनीहरू फेरि जीवित हुन सके and they rose up र तिनीहरू बौरेर and उठे they were taken up to heaven. र तिनीहरूलाई माथि स्वर्गमा उठाइ लगियो। So being caught alive to heaven is possible. त्यसकारण जिउँदै स्वर्गमा उठाइ लगिनु सम्भव छ। And what made these two witnesses? Generally people call them as Elijah or Enoch, and some people even say they were Elijah and Moses. अनि प्राय जसो मानिसहरूले दुई साक्षीहरूलाई एलिया र हनक पनि भन्ने गर्छन् भने कसैले एलिया र मोसा पनि भन्ने गर्दछन्। And everyone has his own reasoning to believe that he is either Moses or either Enoch. र हरेक सँग नै कि ऊ मोसा अथवा हनक भनेर तर्क गर्ने उसँग आफ्नै तर्कहरू छन्। But the two witnesses are very important. तर दुई साक्षीहरू चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्। God sends them to the earth परमेश्वरले उनीहरूलाई पृथ्वीमा पठाउनुहुन्छ to preach the gospel to the people of Israel during the second 3.5 years of tribulation. त्यस सङ्कष्टको दोस्रो 3.5 वर्षको अवधिमा इजरायलीहरूलाई सुसमाचार प्रचार गर्नको निम्ति। In Zechariah chapter 4 verse 12 and 14, जकरिया 4 को 12 र 14 पदमा these two witnesses are said to be two olive plants. यी दुई साक्षीहरूलाई चाहिँ दुईवटा जैतुनका बिरुवाहरू भनेर भनिएको छ। Yes. And also Bible says they were the two anointed people of God. र बाइबलले यो पनि भन्दछ कि उनीहरू परमेश्वरबाट अभिषिक्त दुईजना जनहरू हुन्। Yes. So only the anointing will make us very bold to bear witness to Christ. केवल अभिषेकले मात्र हामीलाई ख्रीष्टको साक्षी बाँड्नको निम्ति साहसिलो बनाउँदछ। Therefore Jesus told his disciples, त्यसैकारण येशूले आफ्नो चेलाहरूलाई भन्नुभयो, tarry in Jerusalem until you be endued with power from above. तिमीहरूले माथि स्वर्गबाट शक्ति नपाउन्जेलसम्म यरुशलेममा पर्खिरहौ। When the power of God comes into your life as anointing, जब परमेश्वरको शक्ति तपाईको जीवनमा अभिषेकको रूपमा आउँदछ, go into all the world सारा संसारभरि जानुहोस् and bear witnesses to my namesake. र मेरो नामको चाहिँ साक्षी बन भनेर उहाँले भन्नुभयो। So in our lives also, त्यसैकारण हाम्रो जीवनमा पनि by the grace of God we are saved. परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा हामीले मुक्ति पाएका छौं। By the mercy of God we were able to take water baptism and receive the anointing of the Holy Spirit. परमेश्वरको दयाको कारण हामीले पानीको बप्तिस्मा लिएका छौं र पवित्र आत्माको अभिषेक पनि पाएका छौं। And daily we may pray, we may attend the church meetings regularly. र दिनौं हामी मण्डलीका विषयहरुमा प्रार्थना पनि गरिरहन्छौं। But this alone is not enough. तर यति मात्र काफी छैन। Yes, we find something very special in the lives of these two people. हामी दुईजना व्यक्तिहरुको जीवनमा अझै केही विशेष कुराहरु देख्न सक्छौं। They were anointed. उनीहरु अभिषिक्त थिए। Read Zechariah chapter 4 verse 14. जकरिया 4 को 14 पद पढिदिनुहोस्। Then said he, These are the two anointed ones that stand by the Lord of the whole earth. तब तिनले भने यी ती दुईजना अभिषिक्त जनहरू हुन् जो सम्पूर्ण पृथ्वीका प्रभुको छेउमा उभिन्छन्। These two men are the two olive branches. यी दुईजना मानिसहरू चाहिँ दुईवटा जैतुनका हाँगाहरू हुन्। And they were anointed of God. र उनीहरू परमेश्वरबाट अभिषिक्त हुन्। Yes, so only those who are anointed will be able to withstand all the trials and the temptations and the wiles and the devices of the devil also. त्यसैकारण अभिषिक्त जनहरू नै सम्पूर्ण परीक्षा संकष्टहरू र शैतानका युक्तिहरूको सामना गर्न सक्षम हुनेछन्। Therefore we also must always wait on the Lord to receive the anointing. त्यसैकारण अभिषेक प्राप्त गर्नको निम्ति हामीले पनि सधैँ प्रभुमा पर्खिरहनु पर्दछ। Without the anointing we cannot become witnesses to the name of Jesus. अभिषेक बिना हामीले येशूको नामको साक्षी दिन सक्दैनौं। Yeah, and for the sake of the kingdom of God, when we are even have to die, र परमेश्वरको राज्यको खातिर यदि हामी मर्नु नै परे तापनि we must never be hesitant but rather be willing to die for Christ. हामी कहिले पनि हिचकिचाउनु हुँदैन, बरु ख्रीष्टको निम्ति मर्न सदैव तयार हुनु पर्दछ। When we live for Christ, जब हामी ख्रीष्टको निम्ति जिउँछौं, we must also learn to be die to Christ. हामीले ख्रीष्टको निम्ति मर्न पनि सिक्नु पर्दछ। Yes, if we love our own lives, यदि हामीले आफ्नै जीवनहरूलाई प्रेम गर्यौं, the Lord Jesus said, प्रभु येशूले भन्नुभयो, he that saves his life will lose it. जसले आफ्नो जीवनलाई बचाउन खोज्छ उसले त्यो He that गुमाउनेछ, loses his life will save it. जसले आफ्नो जीवन गुमाउनेछ उसले त्यो बचाउनेछ। So even at the cost of our life, त्यसकारण हाम्रो जीवनकै मूल्यमा we पनि must have a strong determination हामीसँग एउटा बलियो निर्णय हुनुपर्छ that we will live for Jesus and will die for Jesus. कि हामी येशूकै निम्ति जिउँछौं र येशूकै निम्ति मर्छौं। Now such people also will be able to be caught up when Jesus comes. त्यस्ता मानिसहरू पनि येशू आउनुहुँदा माथि उठाइ लगिन सक्नेछन्। So before I finish this message, यस वचनलाई अन्त गर्नुभन्दा अगाडि I'd like to give the summary of it once again. म फेरि यसको एउटा सारांशको रूपमा तपाईहरुलाई बताउन चाहन्छु। We have learned that 5 people were caught up alive.
हामीले सिक्यौँ कि 5 सम्मका मानिसहरूलाई चाहिँ जिउँदै माथि उठाइ लगियो And whatever the beautiful qualities they had, or they preserved in their lives to be caught up. र उहाँहरूसँग यस उठाइ लगिनको निम्ति आफ्नो जीवनमा भएका ती सुन्दर स्वभावहरूको विषयमा Yeah, but Enoch we find that he walked with God. हनोकको विषयमा हामीले पायौँ उनी परमेश्वर सँगसँगै हिँडे In other words, he Or- walked in the light. अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा He उनी walked in ज्योतिमा truth. हिँडे उनी सत्यतामा हिँडे He walked together with God. उनी परमेश्वर सँगसँगै हिँडे He walked worthy of the Lord and to all pleasing, र and उनी- being fruitful in every good work. र उनी परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउँदै प्रभुको योग्य हुँदै सबै असल कामहरू गर्दै हिँडे If we are to be caught up like Enoch, यदि हामी हनोक जस्तै उठाइ लगिनु छ भने we need to practice all these natures. हामीले यी सबै स्वभावहरूलाई अभ्यास गर्नु पर्दछ In the life of Elijah, एलियाको जीवनमा we find that he was very zealous for God. हामीले पाउँछौँ उनी परमेश्वरको निम्ति अति नै जोशिला As थिए a true servant, ready to do his will, he always stood in the presence of God. एउटा साँचो सेवकको रूपमा आफ्नो मालिकको इच्छा पूरा गर्नको निम्ति सधैँ परमेश्वरको सामु उभिरहे He was a man of prayer उहाँ एउटा प्रार्थनाको मानिस and हुनुहुन्थ्यो a strong faith, र एउटा बलियो विश्वास भएको and he always was led by the guidance of the Spirit. र उहाँ सधैँ आत्माको अगुवाईद्वारा डोर्याइनुहुन्थ्यो When we practice all these things, जब हामीले यी सबै कुराहरू अभ्यास गर्छौँ as Elijah was caught up in the fiery chariot, जसरी एलियालाई आगोको रथहरूमा माथि उठाइ we लगियो also can have the privilege of being caught up when Jesus comes. हामीहरू पनि येशू आउनु हुँदाखेरि माथि उठाइ लगिने सौभाग्य पाउनेछौँ Thirdly, in the life of Jesus, तेस्रो येशूको जीवनमा though he was altogether lovely, उहाँ अति नै प्रेमिलो हुनु भए तापनि more than anything else, त्योभन्दा पनि अझै धेरै he came to the world to do the perfect will of the Father, उहाँ पिताको सिद्ध इच्छा पूरा गर्न नै यस संसारमा आउनुभएको for थियो which he humbled himself, जसको निम्ति उहाँले आफूलाई नम्र बनाउनु भयो took the form of a servant, एउटा दासको रूप लिनुभयो and became obedient र आज्ञाकारी बन्नुभयो even to the death of the cross. क्रुसको मृत्युसम्म नै And thereby he completed the will of God on the earth in his life. र जसद्वारा उहाँले यस पृथ्वीमा आफ्नो पिताको इच्छालाई पूरा गर्नुभयो Jesus clearly said, येशूले स्पष्टसँग not भन्नुभयो everyone who calls unto me saying, Lord, Lord, will enter into my kingdom, मलाई प्रभु प्रभु भनेर बोलाउने सबैजना मेरो राज्यमा पस्न but सक्ने only छैन those who do the perfect will of my Father which is in heaven. तर मेरो स्वर्गमा हुनुहुने पिताको इच्छा पूरा गर्नेहरू मात्र प्रवेश गर्न To सक्नेछन् be caught up when Jesus comes, येशू आउनु हुँदा माथि उठाइ let's also लगिनको निम्ति humble ourselves and become obedient even to the death to fulfill God's will. हामी आफूलाई नम्र तुल्याउँ र परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्नको निम्ति मृत्युसम्मै भए पनि आज्ञाकारी बनाऊ Fourthly, चौथो in the New Testament church, नयाँ करारको मण्डलीमा all the people will not be caught up when Jesus comes. A remnant will be there. येशू Will be left behind. येशूको आगमनमा सबैजना उठाइ लगिने छैनन् केही मानिसहरू त्यहाँ यही तल छोडिने छन् And Bible is very specific in saying only the overcomers will be caught up. र बाइबलले स्पष्टसँगै भनेको छ कि विजेताहरू मात्र उठाइ लगिने छन् By the blood of Jesus and by the word of testimony, we must overcome that devil. येशूको रगत र साक्षीको वचनहरूद्वारा हामीले शैतानलाई जित्नु पर्दछ And all the trials and temptations and tribulations that we are to face for the sake of Christ and for the sake of his kingdom, we must endure till the end and overcome. अनि ख्रिस्टको खातिर र उहाँको राज्यको खातिर हामीले जुन भोग्नुपर्ने सम्पूर्ण परीक्षा कष्टहरूलाई हामीले चाहिँ जित्नु सक्नु पर्दछ And we also must overcome the world which is filled with lust of eyes, lust of the flesh and the pride of life. र आँखाको अभिलाषा शरीरको अभिलाषा र जीवनको घमण्ड भएको यस संसारलाई पनि हामीले जित्नु पर्दछ Unless until we overcome, we cannot inherit the throne of God. यी कुराहरूलाई नजितेसम्म हामीले परमेश्वरको सिंहासन प्राप्त गर्न सक्दैनौँ Therefore, being in the New Testament church alone, as a member alone is not enough. त्यसै कारण नयाँ करारको मण्डलीको सदस्य बनेर मात्र We पर्याप्त must छैन daily practice a life of overcoming. हामीले दिनहुँ यस विजयको जीवनलाई अभ्यास गर्नु पर्दछ And finally, in the lives of the two witnesses, र अन्तमा तीस दुईवटा साक्षीहरूको जीवनमा they were the two olive branches in the hands of God. उनीहरू परमेश्वरका हातमा भएका दुईवटा जैतुनका हाँगाहरू थिए And they were anointed ones. र उनीहरू चाहिँ अभिषिक्त जनहरू थिए They were sent to the earth to bear witness to the truth. उनीहरूलाई सत्यताको साक्षी दिनको निम्ति यस पृथ्वीमा पठाइएको थियो Though they had to sacrifice their life for the sake of the truth and testimony, अनि यस सत्यता र आफ्नो गवाईको निम्ति आफ्नो जीवनै बलि दिनु परे तापनि they never backed out. उनीहरू पछि कहिले हटेनन् But they, with a great zeal, they were giving testimony of the Lord and about his will to the Jews in the second part of the tribulation. तर ठुलो जोश सहित त्यस सङ्कष्टको दोस्रो भागमा जुन यहुदीहरूलाई प्रभुको साक्षी र वचनहरू उनीहरूले बाँडिरहे Even so, यसै God has गरी anointed us that we may become witnesses to the truth all over the world. हामी पनि सारा संसारभरि सत्यताको साक्षी बन्नको निम्ति प्रभुले हामीलाई चुन्नु भएको छ Let's practice all these things in our day-to-day life, यी सबै कुराहरू हाम्रो दिन ब दिनको जीवनमा हामी अभ्यास गरौँ that we also may be caught up any moment Jesus comes to take us all away. ताकि हामीहरू पनि प्रभु येशूले हामीलाई लैजानको निम्ति आउनु हुँदा उठाइ लगिन सकौँ We pray that God may enable you
हामी प्रार्थना गर्दछौँ कि परमेश्वरले तपाईहरुलाई सक्षम बनाइदिउन् And meanwhile, we bless you. र त्यही साथसाथ हामी तपाईहरुलाई आशिष पनि दिदछौँ। May God bless you and prepare you all for His soon return. परमेश्वरले तपाईहरुलाई आशिष दिउन् र उहाँको छिटो हुने आगमनको निम्ति तयार Praise the बनाइदिउन्। Lord. परमेश्वरको प्रशंसा होस्।